Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala kama arsalna bikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatana wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala kama arsalna agati oleh ngutus kaula Allah dining lafad kaf nang kalimat kama muta'alliqun paneka asampung muta'alliq berhubungan bi utimmah kalaban lafad li utimmah nang atas fala tahsyauhum wahsyauni wa li utimmah. Lau sadako sampeyan de orang kafir balik takwa sampeyan de kaulah wa li utimmah ban kaangku nyempurna akin kaulah nikmati dak nikmat kaulah alaikum saya paring akin dak sampeyan kapi wala allakum ban kaangku sampeyan yahtadun paneka pada oleh petotu. Kama arsalna atana kula benekan cuma sekadar nyempurnakeun nikmat. Sebab Allah Taala saya pada hindak sampean wahai makhluk, wahai kebulan Allah Taala, juga Allah Taala nyempurnakeun nikmat saja rajana. Kama arsalna akati kaula ngutus. Jadi ta'alluq kama arsalna utimah nikmati. Nyempurnaakeun kaula nikmat kaula saya parangakeun dak sampean. Nikmat kaula saya paring dak sampean. Ai itmaman. Artinya kalaban nyempurnaakeun ongkuan. Itmaman kalaban nyempurnaakeun ongkuan ka itmamiha akate nyempurnaakeun nikmat. Akate nyempurnaakeun nikmat bi arsalna kalaban tabuan arsalna. Jadi otosan sing maksud arsalna gadito rasulan artinya agati kula ngutus de rasul ingki menika saya maksud rasul gadito ajunan ipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gadito nikmat se paling raja kautus Gusti Kanjeng Nabi malah sumber dari setujuan nikmat badana kautus Gusti Kanjeng Nabi. Karena kalaban kautus Gusti Kanjeng Nabi kerja nikmat sebiasa rasakin sareng kaula sedaja. Sampai kenikmatanna kautus Gusti Kanjeng Nabi benekin cuma rasakin benekin cuma rasakin sahabat benekin cuma rasakin para tabi'in dalam waktu zaman tapi kautus Gusti Kanjeng Nabi rasakin sarang setejena umat Gusti Kanjeng Nabi sampai akhir zaman sampai dina kiamat. Ya mungkin kalaban badan kautus Gusti Kanjeng Nabi kaula saja bisa ngaji. Kadino ilmu kadino sedajan kan sumber dari Gusti Kanjeng Nabi. Jak saking Gusti Kanjeng Nabi lo kautus maka kaula saja kuliah yakin kaula saja kadino pun lo kira oning ilmu. Karena sumber dari ilmu napa saus sedajan sumber dari Gusti Kanjeng Nabi. Kalaban badan kautus Gusti Kanjeng Nabi kula bisa akilengki mangkin kangku yarang sarang ngaji kadinto baro kana kautus Gusti Kanjeng Nabi.
kalaban badan ka utos Gusti Kanjeng Nabi kula bisa badan masjid kalaban sebab polana ka utos Gusti Kanjeng Nabi kaula saja bisa bangun madrasah kalaban badan sebab ka utos Gusti Kanjeng Nabi kula bisa mabada imtihan mabada isra mabada sedaya acara sedaya si biasa elaksanakin kaula sedaya bentahun gadin to sampai acara hall sedaya sompera kalaban badana ka utos Gusti Kanjeng Nabi melana banikin cuma Allah taala sekadar nyemparna akin nikmat saya barang akin dak kaula sedaya nikmat-nikmat selain tapi pada nikmat sepaling raja engki benika ka utos Gusti Kanjeng Nabi melana kama arsalna agati kula ngutus kalaban ngutus nyempurna akin nikmat sepaling raja fikum edan sampean kapi ngutus rasulan da utusan minkum hadis saking diri sampean kapi bahasa saya maksud rasulan gak dito Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agati sejelas bahwa kautus Gusti Kanjeng Nabi kadina pola ikemperakin sareng Allah Subhanahu wa taala kadaban lebat buna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kau ngutus sampean Gusti Kanjeng Nabi ada lain kangkui makta rahmat dak sedaya alam dak sedaya alam kadina sedaya makhluk tetapi dengan cuma manusia kita sebagai makhluk manusia benegan cuma sekadar makhluk Allah Ta'ala kita sebagai manusia ngerasakin kalaban rahmat Gusti Kanjeng Nabi seyutus sareng Allah Subhanahu wa taala tapi sedaya alam ben isena ngerasakin rahmat kalaban kautus Gusti Kanjeng Nabi sampai benegan cuma ngerasakin kita rahmat dalam kautus Gusti Kanjeng Nabi sebagai umat sebagai makhluk Allah Ta'ala sahanya manusia sampai hayawan ngerasakin nikmat melana dari sebab kadin to kula ben setujan kadin to alhamdulillah itu dakin umat Gusti Kanjeng Nabi umat sepaling bagus umat sepaling utama umat sepaling ada saya bisa makalah dalam keutamaan umat-umat sebelum epon kadino setujan kalaban kau utus Gusti Kanjeng Nabi sampai juga hayawan kadino ngarasakin rahmat kau utus Gusti Kanjeng Nabi sehingga hayawan agadi hayawan saya bisa ikakan kalaban lebat sempeli agadi kan saya mukta Gusti Kanjeng Nabi cara kita oneng beli sehingga dalam cara agama Islam cara nyempeli hayawan kadino sebekta cara syariat cara nyempeli sareng Gusti Kanjeng Nabi kadino erasakin erasin rahmat de hayawan karena Nabi carain cara syariat sebekta Gusti Kanjeng Nabi cara nyempeli hayawan kadino lo pada ngerasakin sakit malabi ngangkui cara syariat cara sempelina secara aturan agama secara aturan syariat kadino kan ngerasakin juga hendak kadima hayawan pada alam ben esena ipakon rabat sedajan kadino ngerasakin hendak kadima rahmatah lil alamin seyutus ajunanipun Gusti Kanjeng Nabi ketika dino nikmat sepaling cerajana kama arsalna bikum rasulan minkum sekadima tugas ajuranipun Gusti Kanjeng Nabi yatslu alaikum ayatina yatlu halimaus pesir rasulan alaikum atas sampean kapi ayatina de ayat-ayat kita de ayat-ayat kita artinya Al-Quran artinya Gusti Kanjeng Nabi itu orang yang mukjizat seagati mukjizat paling raja dan mukjizat langgeng sampai di kiamat. Walaupun Gusti Kanjeng Nabi itu, tapi mukjizat bagus. Kenapa? Mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran gak dinok, mukjizat Gusti Kanjeng Nabi sepaling istimewa, sepelanggeng sana Allah Subhanahu wa taala sampai di kiamat. Walaupun Gusti Kanjeng Nabi lampon lampon apinda alam dari alam dunia ke alam barzakh, tapi mukjizat bagus.
kita mana bini ngalen dekat di mukjizat. Sebaringin sarang Allah Taala ada utusan sesebelum epon, mana bi utusan kadino lampon setu, lang mukjizat. Lah ada pon. Tapi khusus Gusti Kanjeng Nabi Muhammad walaupun lampun pindah dari alam dunia ke alam barzakh tapi mukjizat iki bakun. Sehingga kita bisa ngerasakin dekat di keistimewaan Al-Quran, dekat di kelebihan Al-Quran, dekat di khasiat dari Al-Quran, dekat di Al-Quran saya selalu tuakin manusia. Jadi Al-Quran saya turunkan dak Gusti Kanjeng Nabi salampun Emmaus, Gusti Kanjeng Nabi benikan jemaah sekitar Emmaus, Al-Quran kadito misina Gusti Kanjeng Nabi kadito mendapat amanat searobakin mukjizat Al-Quran pada umat. Sehingga kita bisa ngaji, bisa mutalaah, bisa memperdalam jaga di tebuan Allah Taala, jaga di mana Al-Quran. Kalau bisa ngaji tafsir, kadito hakikatnya kadito lampun Gusti Kanjeng Nabi mareng oneng dak kita. Wa yuzakkikum banjukan tugas Gusti Kanjeng Nabi. Jadi kadino yatlu alaikum, kadino arabakin syariat wa yuzakkikum. Kadino arabakin tariqah. Kenapa tariqah? Gusti Kanjeng Nabi ngajarakin tariqah dak kita, dak umat dak. Jadi mun orang kadino lo ndak tariqah berarti lo ndak Gusti Kanjeng Nabi saya paringin tugas sareng Allah Taala kangkoi mendapat tariqah ta. Kenapa saya nyamain tariqah? Tariqah kadino tariqah wa yuzakkikum. Ban memperse pesera Gusti Kanjeng Nabi kum dak sambian kapi dak kita ayatoh irukum artinya memperse pesek rasulan kum dak sambian kapi minasyirki dari kemusyrikan. Jadi Gusti Kanjeng Nabi kadino tugasan dari Allah Subhanahu wa taala mendapat Al-Qur'an dak ummata banjukan memperse atina ummata dari pansanapan kemusyrikan. Baik kemusyrikan kadino aisina asyirkul asghar, musyrik asghar kadino musyrik sekeni akati riya kadino termasuk musyrik sekeni. Kenapa? Gimana apa ibadah mestinya ikhlas cuma sesopredi don Allah Taala. Pas moro riya artinya kentro ya lemah, artinya ibadah kentro pamerakina kan berarti lampun le menyekutukan dan dalam hati ada ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Tapi musyrik kadino bener musyrik kadi keluar dari Islam punten. Tapi musyrik ini kadino saya maksud minasyirki musyrik raja. Baik musyrik raja atau musyrik ini Gusti Kanjeng Nabi tugas mempersaida ade umat dari kotoran ate, dari pansenapan penyakit ate, saanya maria, saanya ujub, saanya takabur, saanya dengki, saanya ere. Kadino lah kalau tugas Gusti Kanjeng Nabi ini kan nyaman tariqah kadino. Karena tariqah kadino urusan ate. Wa yu'allimukumul kitabah. Ban molang pasara rasulan kum dak sampean kapi dak kita alkitab dak kitab. Al-Quran artinya Al-Quran. Gusti Kanjeng Nabi benekin cuma sekedar mau sakin Al-Quran. Benekin cuma sekedar mau tapi juga maring oneng kenapa maksud dari esen Al-Quran kadito. Sehingga keistimewaan banyak para orang-orang kafir kadito. Saya masuk Islam kalaban sebab merengakin pemaus Al-Quran Gusti Kanjeng Nabi. Ki abade boleh mana biningalen da hikayah. Jadi kalau urusan hidayat kadino pun la urusan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya banyak orang-orang kafir Quraisy kadino saya mana bimerang Gusti Kanjeng Nabi mas Al-Quran kadino terbawa. Kalaban suarana, kalaban fasina Gusti Kanjeng Nabi mas Al-Quran saking ngerasa akina keistimewaan dan kelebihan Al-Quran gadin dok. Jadi sampai dalam sedang riwayat malah sampai orang kafir dibi sampai setro merengakina Gusti Kanjeng Nabi maus Al-Quran gadin dok sampai erem-erem. Tapi saatnya ada Islam lo bisa karena kita oleh hidayat gadin dok. Jadi kalau hidayat gadin dok urusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa secara akal mestinya kan masuk Islam kadino. Ternyata bakun kilo masuk Islam orang kafir kadino.
Kengcik seneng cek ele berang mereng Gusti Kanjeng Nabi mana bi maus Al-Quran. Sampai Gusti Kanjeng Nabi yu'allimukumul kitab benekin cuma sekadar maus tapi nerangakin isen Al-Quran wal hikmah bancukan manfaat dan keistimewaan Al-Quran wal hikmah dan hikmah isen Al-Quran mada barang fi isen dalam Al-Quran minal ahkam dari senapan hukum. Banjukan Gusti Kanjeng Nabi ajar sakin kalaban lebat Al-Quran kalaban badan hukum milan Al-Quran kadino esna benekin cuma sekadar nasihat wejangan cerita tapi juga aiseng hukum ajar sakin nang Al-Quran wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun lan mulang wa yu'allimukum ban mulang basara Gusti basara rasulankum dak sampean kapi mada bareng lam takunu sira badang basara sampean kapi tak lamun penega pada oning Gusti Kanjeng Nabi maring oning dak kita sira oning. Dadi kalaban lebat ilmu syariat kalaban lebat ilmu tariqat kalaban lebat ilmu hakikat sedaya pun lampun ika andi lengkap saya akan diajunan epon Gusti Kanjeng Nabi. Jadi Gusti Kanjeng Nabi morok tolong Al-Quran kalaban diajarin akin dak sahabat apa Gusti Kanjeng Nabi ajar sakin esen Al-Quran ajar sakin manfaat dari Al-Quran. Gusti Kanjeng Nabi juga membersih ate ngajarin kangkui membersih ate dak para sahabat. Banjukan Gusti Kanjeng Nabi morok dak sahabat selok ngoningin ban banyak ilmu saya jadi abadin bahwa setujuan ilmu kita ngaji kadito baik ilmu fikih ilmu usul ilmu tafsir ilmu setujuan kadito lakal somper bada somper setujuan dari ajiran epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ilmu kadito penting beda sanad madena apa male terjaga ilmu kita seekor lega dinto male asampung kadino terjaga kalaban sampungan sampai da ajunan epon Gusti Kanjeng Nabi bedana gula sekone mungkin lo pernah gula muka bahwa gula molen dari morok kadino molen dari tahun 99 gula tahun 90 seebu sangat belas sangat kadino sangat seebu sangat atau sangat polo sangat gula Pareman dari Mekah dindo pada mana oleh etik dari almarhum walidina Ki Haji Abdullah Sahol pertama kali preman oleh etik epakon kaangkui langsung morok jadi ijazah morok dindo gula kenging dari almarhum pertama kali dan aku preman dari Mekah lo bagi langsung abine bakal morok ada jadi sangang polo sanga gula sangang belas sangang polo sanga nika gula pertama kali morok badan tembangan saya oleh ijazah langsung dari almarhum wadidna Ki Haji Abdullah Sahol dikangkui morok dak santre se nang musola tembangan nomor 2 gula oleh ijazah kadito ijazah morok kadito dari guru kaulan saya Muhammad bin Ismail kula bekto preman dari Mekah pamitan karena ipakon sarang abah kangkui morok karena bekto kadino ada semua morok habit santre lo ngaji sing kula bah morok bareng tugas kangkui morok ban bekto pamitan si Muhammad nakal kula sa pamitan kadino paling sosana wala na nampa ki aromasa wala na ilmu se kolega no ki jauh dari arpen si raja ki jauh korang abe kadino sebisa morok tapi bukto gula pamit ada pa cabis ban pamitan da guru kaula si Muhammad pa beda bahasa ada berkata-kata situ pun si Muhammad nyambi kemantapan gula bukto kadino pana pada pun si Muhammad banyak orang alim alantaran morok lebih cepatan orang morok kaangkui tetik orang si alim pentingakin alim orang ngaji lebih cepatan alim orang morok pentingakin alim orang ngaji
Karena orang morok dia ilmu na oleh sebolo. Mun orang ngaji ilmu paling oleh situ. Arab pamida iya tu ben saya Muhammad kul ke engang sibuk toy panggil nang dheud mah nang kamar abu tu duaan. Arab pamida iya sebab orang morok dia kebanyakan. Saya morok akhirnya kebanyakan ya ajar ada sebelum mah. Jadi orang morok jadi guru kadino saya ajar kadino kebanyakan ke buka ada gitu bah. Sehingga umpaman saya morok akhirnya aku umpaman saya morok akhirnya mun lo paham meroja ada kitab lain, muka ada kitab lain. Sehingga kan nambahin ilmu kan tidak mukang ada kitab lain. Kadang mon morok jadi ya, kadang orang mon morok, keng situng keterangan, peroi pelengkap, peroi jelas saking pelancong lebar, muka kitab lain. Sehingga benar keng cuma kitab saya morok saya koleh, tapi bisa meroja ada kitab lain. Sehingga orang morok ilmu lebih banyak seekor le. Bedingakin orang ngaji, orang ngaji ngadi no, paling ilmu di situ ekor le. Kenapa? Angki kalian nerima hasilah ngidingakin dari seemoroka din no pon. Lo kira bah moroka banyak orang ngaji ngadi no bah muka kada gitu bah. Ingat morid bah leku ngaji apa kitab saya baca. Insyaallah kebanyakan lo kira baca ngadi no pon. Lagi panggil leku ngadi no pon. Ada lagi pangki hasil ki dari orang semorok kadin do pon. Jadi lagar adin do belum CM udah masuk akal adin do. Lagar ongkon bah leres bahwa banyak orang alim kadin do lebih cepatan dari orang morok yang pendengakin ngaji. Jika gula oleh ijazah dari Syekh Muhammad bin Ismail. Nomor 2 gula oleh ijazah dalam waktu gula Paleman waktu sangat gak ditok waktu morok dalam perjalanan morok berenang tembangan kula cabis dak sidogiri dak ke almarhum rahmatullahi taala alaih Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil kula gak dino nang sidogiri nambah kan kelas telok sanawiyah lo sampai tugas serang abah langsung ipakon mangkat ke Mekah sehingga kula matur dak ke Nawawi takok tugas pada sidogiri gak dino takok dari syarat akhir gula nyawan etik terus aswala boleh nang si dogiri kelas lo keng perlan terus atu gasa tubun kinawi labi sengko bang ibarin tugas lo usaha sekolah kelas lo langsung tugas keng tugas bang langsung morok nang tembangan bakon tugas nang tembangan bakon morok tiba terus pakai bareng ijazah morok kadin do nomor 4 gula oleh ijazah morok kadin do dari Syekh Sa'duddin bin Muhammad bin Salim Al-Murad si asli dari Suriah sebenarnya Jeddah kadino waktu kuliah dapat morok kadino ibarat sanin sarang Syekh Sa'duddin baeng morok engki kadino morok baeng dia ingat apa baeng morok ngangkui meja apa beda korsena apa baeng morok neng bebe ingat mungkin aliki ingat nikah kikula matur bahwa abdina morok nang dengki ngan nang bebe gak ditopon ingat gak dino lesian ingat gak dito debuna waktu saya bareng oneng saya gak dino waktu bareng oneng bahwa kula morok lesian ingat gak dito dengki nang bebe tebun saat langsung fihi kasirul barokah morok cara ingat jadi saya ingat mungkin gak dino raja barokah nah apa tebun saat di anna ulama as-salaf yu'allimuna bidzalik karena ulama timin ulama salaf cara morok lagare ngak nikah ya mungkin kiring nikah jika lebih rajaan barokah lebih raja barokah sehingga kula waktu kadito pas oleh ijazah langsung sehingga sana tu kula ijazah morok kadito dari abah pas terus dari Syekh Muhammad pas terus dari Nawawi bin Abdul Jalil pas terakhir nomor 4 dari Syekh Sa'duddin. Jadi bikula morok kadino sesana tampak kadino bikula juga ijazah akin dak sedajan sehadir kangkui malai beda sampungan morok kadino sehingga insyaallah kalau bandebat sampungan kadino terjaga ilmu kita kadino seekole ban ilmu kita saya ceraki atau ilmu kita seekole kadino sehingga kalau ban terjaga
ilmu kita sekoleh malar muka tadi ilmu semanfaat yang fa'u fi dinina wa dunyana wa ukhrana tadi ilmu sebarokah baik barokah itunya kong langkong baki nang akhirat amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah taala fadhkuruni adzkurkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa sallam. Allahumma ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa fiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi sahbihi wa sallim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi auladina wa barik lana fi iyadina wa barik lana fi ahbabina wa barik lana fi talamidadina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi kasbina wa barik lana fi awqatina wa barik lana fi masakinina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi kulli syai'in a'taitana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Allahumma ya muyassir kullil asir yassir lana kullal asir fa inna taysirul asir 'alaika yasir. Rabbana yassir lana wa la tu'assir 'alaina. Rabbana tammim lana bil khair innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'ti li kulli khair ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Amin amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wastajib lana du'ana bi sirri asraril Fatihah.